कथाए शुणु सुजन मनरे किछि न धरिब आन कथाए मनरे पड़िला मोर तुलसी देवीक ए उषा सार हेमंत ओडिशा राष्ट्र नामेपुर तहिरे अछि एक साहू घर नाम ताहार अटे भागीरथी तार भारी जान मजे सुकांती ताहार अटंती पांचटी पुओ पांच पुओरे ता गोटिए झियो तार झियो नाम अटई राधी तार देहरे हेला कुश व्याधि माता ताहार देखिण कांदई केउ विधाता थिला एहालिहि देखिला चौरा मूलरे पुण पूजुछंती पिला मेल होइर देहरे जेउ व्याधि मान थिला एही उषा गला 5 वर्ष जाए उषा करिब हेमंत कहिण गला से बाड़ी तार नामरे देले जे हुल हेमंत गला शून्य मास जाई प्रवेश हेला पिला माने समस्ते मेल होई उषा पूजंती हुलहुली देई उषा करिब बोली उषा करी भूधर उषा बोली न बोलई हेमंत शुणी से यारे चार पेसिले झटती तार पुत्र को तहु घेनी गले कोरड़ भितरे नेई रखिले पुत्र को न पाइला पिताक नाम धरी तेणे गलुआरे रकुणी धन न देखिली आउ तुभवदन हेमंत बोली न आकुल मन वृंदावती को मने कला ध्यान पुओ को जेबे पाइबी 5टी काकरा पूजा करिबी बहिले राढ़ी आनी गरब कलु उषा न कर बोली तू कहिलु गले झियो तोर उषा करू ओई कला आनंद मने पूजा विधि कले हुलहुली पुओ तहु घरे मिलिले आनंदरे सुखे काल काटिले 11 अक्षर 30 पद संपूर्ण होइला द्वितीय छांद आयसु अनतरे शुण हे रस तुलसी देवी महिमा अशेष कर्णाटक देश रे ताहार घर नाम ताहार अटे पीताम्बर भारीजा नाम तार प्रियवती ताहार अटई बड़ भकती 7 पुओरे ता गोटिए झियो ठारे तार अत्यंत स्नेह झियो बोले माता तुम्हे शुण ए उषा करिबु आम्भे पूर्णम हेमंत माता घरे कहिण दियो पूर्णम माता ताहा शुणी आनंद हेले ए भुजा उखुड़ा तांकु आनी देले तहु घेनी गला चौरा मूले नेई थोई देला मन आनंदे पूजा विधि कले हुलहुली 11 पद संपूर्ण होइला तृतीय छांद बालत कृष्ण नाही तार बुद्धि क्षमा कर हे प्रभु कृपा निधि भूरी कथाए सुजने शुण वृंदावती महिमा सनम जो पिला माने उषा करती वृंदावती संतोष हेउथांती विराट देश रे ताहार घर नाम ताहार अटे धनेश्वर भारीजा नाम अटे पद्मावती करी अछि सेहु बहुत कृति ताहार अटई गोटिए पुओरे 3टी झियो बोलई माता तुम्हे शुण जनी उषा करिबु आम्भे पूर्णम हेमंत बोलिण झियो बोल कले हये बोइले तांकर बोलंती जे पूर्ण मुढ़ी पूजिबार नुहे विधान हेमंत बोली तांकु नाही कला जाइण गंभीरी घरे शोइला हेमंत शुणिण से वृंदावती सपन रे तांकु कहिले राति तिलोपा मरी मूढ़पण कलु उषा न कर बोलिण ओइलु जेबे तो झियो उषा न करिब 7 दिन तो पुओ न सरिब हेमंत जे वृंदावती कहिण अंतर्ध्यान होई गले कपुणम निद्रारु उठिण सही कामे चारि दिगकु चाहि देले पुणी देखिला केही नाहांती पाखरे मनरे ताहार भावना करे
ଉଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ନାହିଁ କଲି, ନାହିଁ କଲାରୁ ସପନ ଦେଖିଲି। ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ମନରେ ତାର ଝିଅକୁ ବୋଇଲା, ଉଷା ତୁ କର। ହେମନ୍ତ ଝିଅ ତାର ଉଷା କଲେ, ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ପିଲାମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇଣ ଜହ୍ନି ଫୁଲରେ ବନ୍ଦାପଣା ସାରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଣ ଘରକୁ ପିଲାଏ ଗଲେ କପୁଣ। 11 ଅକ୍ଷର 22 ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ। ବାଳୁତ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ତାର ବୁଦ୍ଧି, କ୍ଷମା କର ହେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ନିଧି। ନ ପିଲାଏ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନ କହିବା ତୁମ୍ଭକୁ ଉଷା ବିଧାନ। ସକାଳରୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବ, ଅଗଣାରେ ଚଉରାଏ ସ୍ଥାପିବ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ଗୋବର ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଲିପିଥିବ ତହିଁ। 5 ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୁରଜ ସ୍ଥାପିବ, ତହିଁ ଠାରେ 4 ପାଖରେ ଦେବ। ଉଷା ବିଧି ସାରି ସ୍ୱୟଂକାଳରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ ଚଉରା ମୂଳେ। କଉଡ଼ି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଚଉରା ମୂଳେ ସ୍ଥାପନ କରିଣ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଗୋଡ଼ା ଏକ ଆଣିବ, ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ମଣ୍ଡନୀ କରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭକୁ ନେଇ ବସାଇବ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହୁଳହୁଳି ଦେବ। ଆମିଷ ଜହ୍ନି ନ ଖାଇବ ପୁଣ। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶରେ ରାଜାଏ ଥିଲା, ଜହ୍ନି ଫୁଲ ତା ଝିଅ ଛିଣ୍ଡାଇଲା। ଛିଣ୍ଡାଇବାରୁ ହାତ ତାର ପୁଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ମେଳାଇଣ। କାନ୍ଦିଣ ମାତା ଘରେ କହିଲା, ହାତ ମୋର ହେମନ୍ତ ହେଲା। ହାତ ଦେଖି ତୋର ମାତା କହୋଇ, ହାତ ତୋର ହେମନ୍ତ ହୋଇ। ଝିଅ ବୋଲେ ମୁଁ କିଛି କରି ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଅଛି ଜହ୍ନି ଛିଣ୍ଡାଇ। ଶୁଣି ତା ମାତା କେଉଁ ବିଧାତା ମୋତେ ଏହା କଲାମ୍। ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାର ଜାଣିଣ ମନ, ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପ ହେଲେ ପୁଣମ୍। ତାହାର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, କିମ୍ପା କାନ୍ଦୁଛୁ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କାନ୍ଦିଣ ସେହି କାମିନୀ ବୋଲଇ, ଝିଅ ହାତ ମୋ କିମ୍ପା ମେଳଇ ଯାଇ। ଶୁଣି ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରିଲା, କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ହେଉ ଛିଣ୍ଡାଇଲା। ଶୁଣି ତା ମାତା ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡାଇଲା ତହିଁ। ଜାଣିଣ ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା, ଜହ୍ନି ଛିଣ୍ଡାଇବାରୁ ଏହା ହେଲା। ଏବେ କହିବା କଥା ଏକ ଶୁଣ, ଜହ୍ନି ଉଷା କରିବ ହୁଏ ପୁଣ। ହେମନ୍ତ ବୋଲିଣ ଔଷଧ ଦେଲେ, ସେହିଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଲେ। ସେହି ଔଷଧି ବାଟି ବୋଳି ଦେଲା, ବୋଳିବାରୁ ତା ହାତ କଅଁଳିଲା। ଜାଣିଣ ଦେବୀ ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ, ଫେରିଲେ ଦେବୀ ତାହାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି। ହେମନ୍ତ ତହୁଁ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯାଇ ଆସୁନ ହେଲା। ପିଲାଏ ଉଷା କରନ୍ତି ଦେଖିଲା, ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲା। ମାତା କହିଲେ, ଉଷା କର ଯାଇ, ନଡ଼ିଆ ପାଚଲା କଦଳୀ ନେଇ। ହୁଅନ୍ତେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ, ବାଳ ଝିଅମାନେ ମିଳିଲେ ପୁଣ। ଭୁଜା କାକୁଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ନେଇଣ, 7 ବର୍ଣ୍ଣ ପିଠା କଲେ କପୁଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ନେଇ ଥୋଇ, ଚଉରା ମୂଳରେ ନେଇଣ ଦେଇ। ପୂଜା ସାରିଣ ବନ୍ଦାପଣା କଲେ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଣ ପିଲାଏ ଘରକୁ ଗଲେ କପୁଣ। 11 ଅକ୍ଷର 25 ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ। ବାଳୁତ କୃଷ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଲା, ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୀତେ ରଚିଲା। ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିନ ତ ମୁଖ ଚାହିଁନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତ ପାଦ ସେବିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲଭିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ଦେବ ସୁନ୍ଦରା, ଚାରିକୋରେ 4 ଚାମ୍ବର ଢାଳନ୍ତି, ରୁକୁଣି ନିପେ ଚଉରା। ସତ ଯୁଗେ ତୋର ସତବତୀ ନାମ, ତ୍ରତୟା ଯୁଗେ ମାଳତୀ। ନାମ ତ ତ୍ରିପୁରା, କଳି ଯୁଗେ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଥାଇ ମୂଳେ ତୋର ଗଙ୍ଗା, ଡାଳେ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ, ପତ୍ରେ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ। ତ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମଣ ହି ହୁଇ କୁହଇ ଗଲେ।